Hello again, my dear children. The topic for today is practice sounds and words through listening, matching and gap filling. Listen and chant. Dëgjoni dhe përsërisni. Lunchtime, lunchtime. What's for lunch? I don't like chicken and I don't like cheese. I don't like pizza and I don't like peas. Lunchtime, lunchtime. What's for lunch? Oh, I like apples and I like steak. Oh, I like carrots and I like cake. Yummy. E përkthejmë. Lunchtime, lunchtime. Koha e drekës, koha e drekës. What's for lunch? Çfarë ka për drek? I don't like chicken. Unë nuk e pëlqej pulën. And I don't like cheese. Dhe nuk e pëlqej djathin. I don't like pizza and I don't like peas. Unë nuk e pëlqej picën dhe nuk i pëlqej bizelet. Lunchtime, lunchtime. What's for lunch? Koha e drekës, koha e drekës. Çfarë ka për drek? Oh, I like apples and I like steak. Oh, unë pëlqej mollët dhe unë pëlqej biftekun. Oh, I like carrots and I like cake. Oh, unë pëlqej karotat dhe pëlqej tortën. Yummy, të shijshme. What about you? Which of the foods in the song do you like? Po ju, cilin prej ushqimeve që ndodheshin te kënga pëlqeni? I like or I don't like. And now you will listen the song. Dhe tani ju do të dëgjoni një këngë. Tommy's in the kitchen, come and take him out. Tommy's in the kitchen, come and take him out. I've got an apple in my sandwich, I've got milk on my peas, I've got juice on my sausage. Help, oh help me please. Tommy's in the kitchen. I've got carrots on my pizza and a banana on my cheese. I've got chicken with my cake. Help, oh help me please. Tommy's in the kitchen. Pra, bëhet fjalë për Tomin, një djalë trazovaç, i cili ka hyrë në kuzhinë dhe ka bërë një rëmuj të madhe. Tomi ndodhet në kuzhinë, ejani dhe nxirreni jashtë atë. Ai ndodhet në kuzhinë, ejani dhe nxirreni jashtë. Unë kam një mollë në sanduiçin tim, kam qumësh mbi bizelet e mia, kam lëng frutash mbi salçiçen time. Më ndihmoni ju lutem. Tomi ndodhet në kuzhinë. Unë kam karrota mbi picën time, kam një banane mbi djathin tim, kam mish pule mbi tortën time. Më ndihmoni ju lutem. Tomi ndodhet në kuzhinë. Duke ju referuar këngës që sapo dëgjuam, ne do të vazhdojmë me ushtrimin që kemi në figurë. Listen again and draw lines to match Tommy's food. Dëgjoni sërish dhe vizatoni vija në mënyrë që të përshtatni ushqimin e Tomit. Pra, çfarë rëmujash kishte bërë Tomi? Çfarë ndodhej mbi tort? Çfarë ndodhej në qumësht? And now, let's check your answers. Picture 1 is related to be. So there is some chicken on the cake. There are some bananas on the cheese. There are some milk on the peas. There is some fruit juice on the sausage. There are some apples on the sandwich. And there are some carrots on the pizza. Listen and tick or cross the box. Dëgjoni dhe vendosni një grep ose një kryq në kutijat boshe. Have we got any apples? Yes, we have. Have we got any orange juice? Yes, we have. Have we got any bananas? Yes, we have. What a great juice! A kemi ndonjë mollë? Po, kemi. A kemi ndo pak lëng portokalli? Po, kemi. A kemi ndonjë banane? Po, kemi. Çfarë lëngu i mrekullueshëm. Dhe tani jemi tek dialogu i dytë. Have we got any cheese? A kemi ndo pak djath? No, we haven't. Jo, nuk kemi. Have we got any chicken? No, we haven't. A kemi ndo pak mish pule? Jo, nuk kemi. Have we got any sausages? A kemi ndonjë salcice? Jo, nuk kemi. No, we haven't. Oh dear, what a terrible pizza.
O e dashur, çfarë pice të mërshme. And now, let's check the answers. So, we have got some apples, we have got some bananas, and we have got some oranges. We haven't got any cheese, we haven't got any chicken, and we haven't got any sausage. And now, exercise 2. Listen and say. Dëgjoni dhe thoni. Have we got any cheese? Yes, we have. No, we haven't. Have we got any cheese? Yes, we have. No, we haven't. Ask and answer. Pyesni dhe përgjigjuni. Have we got any? Have we got any cheese? A kemi ndo pak djath? Yes, we have. Have we got any stick? A kemi ndo një biftek? Yes, we have. Have we got any orange juice in the fridge? No, there isn't any orange juice in the fridge. And now, listen and write the letters A to F on the reds. Dhe tani, dëgjoni dhe shkruani shkronjat nga A-ja deri tek F-ja mbi rrafët që ndodhen tek secili prej mijve. Red A. Miu A. I've got a banana and a carrot. I haven't got an apple. Red B. I've got a banana and an apple. I haven't got a carrot. Red C. I've got an apple and a carrot. I haven't got a banana. Red D. I've got 2 bananas. I haven't got a carrot and I haven't got an apple. Red E. I've got 2 apples. I haven't got a carrot and I haven't got a banana. And red F. I've got 2 carrots. I haven't got a banana and I haven't got an apple. And now, let's check your answers. So picture 1 is red C. Picture 2 is red B. Picture 3 is red A. Picture 4 is red E. Picture 5 is red D. And the last picture, he has got 2 carrots in his hands, is red F. As a homework, you have to find 8 words related to food. Dhe si detyrë shtëpie, ju duhet që të gjeni 8 fjalë në lidhje me ushqimin. I have found one. Unë e kam gjetur një. Stick. And now is your turn. Dhe tani është rradha juaj. Thank you for your attention.